فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq, dibaca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali. Allahumma alim al-ghaybi wal-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan menyebut nama Allah, yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina
وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata 'ain. Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca 1 kali. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca 1 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridhoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimatnya. Dibaca 3 kali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali. Subhanallah wa bihamdih. Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون